Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the for today English speaking practice series. 40 दिनों पर मुश्तमिल इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सीरीज में आपका खैर मकदम है। ये सीरीज 40 दिनों पर मुश्तमिल है एंड टुडे इज डे 16. द टॉपिक इज टॉकिंग अबाउट ड्रीम्स एंड गोल्स. आज हम अपने ख्वाबों और अपने मिशन, अपने गोल्स जो होते हैं, जहाँ पर हमको पहुँचना होता है, उनके मुतालिक हम इंग्लिश में गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे. लेट्स स्टार्ट. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को मुकम्मल देखें और शेयर और कमेंट करना ना भूलें. एज यू नो कि हमारे हर वीडियो में 4 सेक्शन होते हैं: पावर वर्ड्स, सेंटेंस ड्रिल्स, टॉपिक टॉक और चौथा होता है चैलेंज टाइम, जिसमें हमको दिए गए मौजू पर कुछ ना कुछ गुफ्तगू करना होती है. जैसा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया भी गया था, अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मौजूद है, उसको ज़रूर देखें. सो लेट्स मूव टू दिस सेक्शन 1, पावर वर्ड्स वोकैबुलरी प्रैक्टिस. यह 12 अल्फाज हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल होते हैं. इनको हम मश्क करें, मेरे साथ साथ दोहराने की कोशिश कीजिए. गोल, मकसद, गोल, मकसद. ड्रीम, ड्रीम, ख्वाब. एम्बिशन, एम्बिशन, बुलंदी की ख्वाहिश, अज़्म. फ्यूचर, फ्यूचर, मुस्तकबिल. अचीवमेंट, अचीवमेंट, कामयाबी. प्रोग्रेस, प्रोग्रेस, तकद्दुम, आगे बढ़ना. मोटिवेशन, मोटिवेशन, हौसला. पर्पस, पर्पस, मकसदियत, वजह. डेडिकेशन, डेडिकेशन, लगन, मेहनत. चैलेंज, चैलेंज, चैलेंज. कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, एतमाद. अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, मौका. तो ये 12 अल्फाज हैं, इनको ज़हन में बिठाइए. बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल अल्फाज हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे अल्फाज हैं. लेट्स मूव टू दिस सेक्शन 2, सेंटेंस ड्रिल्स. रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले कुछ जुमले हैं, हम उन जुमलों की प्रैक्टिस करेंगे. आप मेरे साथ साथ दोहराइए. आई हैव अ क्लियर गोल्स फॉर माई फ्यूचर. आई हैव क्लियर गोल्स फॉर माई फ्यूचर. मेरे मुस्तकबिल के लिए मेरे वाज़ेह मकासिद हैं. एवरी ड्रीम begins with a small step. Every dream begins with a small step. हर ख्वाब एक छोटे कदम से शुरू होता है. I work hard to achieve my ambitions. I work hard to achieve my ambitions. मैं अपने बुलंद ख्वाहिशात हासिल करने के लिए मेहनत करता हूँ. I try to stay motivated every day. I try to stay motivated every day. मैं रोज़ाना खुद को बाहौसला रखने की कोशिश करता हूँ. Challenges help me grow stronger. Challenges help me grow stronger. Challenges मुझे मज़ीद मजबूत बनाते हैं. I believe that progress requires dedication. I believe that progress requires dedication. मेरा यकीन है कि तरक्की के लिए लगन ज़रूरी है. I learn from my mistakes and move forward. I learn from my mistakes and move forward. मैं अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता हूँ. I take every opportunity that helps me improve. I take every opportunity that helps me improve. मैं हर उस मौके को पकड़ता हूँ जो मुझे बेहतर बनाए. My confidence increases when I reach my goals. My confidence increases when I reach my goals. मैं अपने मकासद हासिल करके मेरा एतमाद बढ़ता है. I try to stay positive even in difficult times. I try to stay positive even in difficult times. मुश्किल वक्त में भी मुस्बत रहने की कोशिश करता हूँ. Success takes time, patience and hard work. Success takes time, patience and hard work. कामयाबी के लिए वक्त, सब्र और मेहनत चाहिए. I am committed to making my dreams come true. I am committed to making my dreams come true.
میں اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے پرعزم ہوں۔ تو بہت ہی اچھے اچھے جملے ہیں، ان جملوں کو ذہن میں بٹھائیے اور مختلف موقعوں پر ان کو یوز کیجیے۔ لیٹس موو ٹو دی سیکشن 3 ٹاپک ٹاک، اور ٹاپک ہے مائی ڈریمز اینڈ گولز۔ ایک پیراگراف دیا گیا ہے، آپ اس کو سنیے، میں اس کی ریڈنگ کروں گا اور اس کا ہلکا سا ٹرانسلیشن بھی کروں گا، تو اس سے یہ پیراگراف آپ کے ذہن میں بیٹھے گا اور اس کے بعد آپ اس موضوع پر کچھ نہ کچھ گفتگو کر پائیں گے۔ I have many dreams and goals that I want to achieve in my life. I believe every dream becomes possible when we stay focused and work with dedication. One of my main goals is to improve myself every day, whether it is in my skills, habits, or personality. I want to build a future where I can support my family and live with confidence and stability. I know the path is not always easy, but challenges help me become stronger and more determined. Whenever I feel tired, I remind myself why I started my journey. I try to learn from my mistakes and turn them into progress. I believe that every opportunity, small or big, brings me closer to my dreams. With patience, consistency, and trust in Allah, I hope to achieve the life goals I have set for myself. اس کا میں ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں ہلکا سا۔ میرے زندگی میں بہت سے خواب اور مقاصد ہیں جنہیں میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ I believe every dream، میرا ماننا ہے کہ جب ہم توجہ اور لگن کے ساتھ محنت کرتے ہیں تو ہر خواب ممکن ہو جاتا ہے۔ One of my main goals، میرے اہم اہداف میں سے ایک یہ ہے کہ میں روزانہ اپنی صلاحیتوں، عادتوں اور شخصیت کو بہتر بناؤں۔ I want to build a future where میں ایسا مستقبل بنانا چاہتا ہوں جہاں میں اپنے خاندان کا سہارا بھی بن سکوں اور اعتماد اور استحکام کے ساتھ زندگی گزار سکوں۔ I know the path is not always easy، مجھے معلوم ہے کہ راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوگا، لیکن چیلنجز مجھے مزید مضبوط اور پرعزم بناتے ہیں۔ Whenever I feel tired, I remind، جب تھکن محسوس ہوتی ہے تو میں یاد کرتا ہوں کہ میں نے یہ سفر کیوں شروع کیا تھا۔ میں اپنی غلطیوں سے سیکھ کر انہیں ترقی میں بدلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ I believe that every opportunity, small or big، میرا یقین ہے کہ ہر چھوٹا یا بڑا موقع مجھے میرے خوابوں کے قریب لے جاتا ہے۔ With patience, consistency، صبر، مستقل مزاجی اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ مجھے امید ہے کہ میں اپنے مقرر کردہ مقاصد ضرور حاصل کروں گا۔ So this is the translation of the paragraph۔ آپ اس پیراگراف کو ایک بار اور پڑھ لیجئے اپنے حساب سے اور اس کا ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کیجئے۔ اس کے بعد ان تینوں سیکشن کی روشنی میں you have challenge time۔ Now it's your turn to speak freely for 1 or 2 minutes on the topic my dreams and goals in front of the mirror if you have۔ آپ کو اس ٹاپک پر گفتگو کرنا ہے، my dreams and goals پر، چاہے آپ 1 منٹ کر لیجئے، 2 منٹ کر لیجئے، 3 منٹ کر لیجئے، لیکن آپ اس پر گفتگو کیجئے، کچھ نہ کچھ بولیے۔ As you are speaking before someone with full confidence، آپ مکمل خود اعتمادی کے ساتھ اس طرح بولنے کی کوشش کیجئے جیسے آپ کسی کے سامنے بول رہے ہو۔ So it will be beneficial for you، بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا یہ۔ Okay، excellent، you have completed day 16 of your 40-day English speaking challenge۔ آپ نے 16واں دن بھی مکمل کر دیا۔ Keep practicing، keep speaking، will be speaker انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہو اور پچھلے اسباق نہیں دیکھے تو اس پلے لسٹ پر کلک کر کے پچھلے اسباق بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں 15 اسباق کی ویڈیوز موجود ہے، ایک ایک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پریکٹس کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اگلی ویڈیو میں. تب تک اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.